Okay, so basically kita dekat one of our current project yang tengah berjalan. So this is the architecture punya work. So just so we know that we have specialty on ID works and also the architecture works lah. So kalau korang tengok belakang ni, kita punya architecture work which is melibatkan kerja-kerja landscapist and porch, car porch. So hari ni kita sebenarnya berkumpul dengan team untuk kita sebenarnya buatkan real case study lah, which mean daripada projek kita sendiri kita belajar what are the things yang kita boleh improvise, what are the things yang bagus yang dah implementkan dekat di projek, supaya semua team member, person in charge yang buat projek lain, diorang dapat belajar, diorang dapat guna juga those specialty untuk projek masing-masing. One of it is the cara this person manage this project, cara dia liaise with the team, cara diorang communicate with the subcontractor. So those kind of skills kita adakan this session untuk kita belajar. So basically kita sekarang ni kita tengah berdiri dekat kita so called like ini akan jadi outdoor punya dining area lah. So this one is the pool area. So kalau kau tengok ini ada tempat mandi, ada tempat bersalin dia, ada tukar bekal pakaian, and then this will be full landscape punya area. Macam some sort of like kita panggil outdoor punya landscape. So yang ni akan jadi tempat gather, tempat nak lepak, nak hang out kat sini. So kalau diorang nak makan, dia akan kat situ lah. So you will see that this area particularly daripada sini dia punya view ke bawah ni, inilah yang kita cakap pasal porch tu. So previously they have the difficulty untuk parking the car because this land is too slopey. So kita tarahkan balik, kita making like a step so that bila kereta daripada luar directly masuk. So that's how we do the thing, like kita bila kita cara nak berfikir untuk memudahkan the owner itself lah kan.